Estados Unidos se encuentra en la mira. Una elección presidencial está por realizarse en medio de una pandemia y una revuelta antirracista. El próximo 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones presidenciales estadounidenses en un contexto convulso. Miles de muertos, casos de COVID-19 en constante incremento, decenas de ciudades con protestas recurrentes, agresiones a periodistas, una crisis social que tiene al país norteamericano en una encrucijada. En términos de la pandemia hay más contagios y más muertes en Estados Unidos que en cualquier otro país. El día de hoy, Estados Unidos se posiciona como el país con el mayor número de casos acumulados desde el inicio de la pandemia, con casi 7 millones de casos y 200,000 casos de muerte por COVID-19. Y se espera que ese número puede seguir aumentando por mucho, tal vez hasta el doble, ¿no? Para fines de año. Esto significa que han fallecido más estadounidenses en estos últimos 6 meses que en todas las guerras de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. La pandemia ha afectado mayoritariamente a los más pobres, a los más vulnerables, a las minorías, a los que menos tienen acceso a servicio médico. Y además refleja, como en tantos otros países, los costos de un proyecto neoliberal que fue durante las últimas 4 décadas fue destruyendo el sector de salud público en este país. El sistema de salud en los Estados Unidos no garantiza una cobertura universal. El principal mecanismo son los seguros de gastos médicos cofinanciados entre los empleadores y los trabajadores, lo que crea un acceso diferencial a los servicios médicos, pues estos dependen de la situación laboral y de los ingresos de las personas. Hoy en día hay alrededor de 28 millones de personas sin acceso a un seguro médico, lo que limita el derecho a la salud e incrementa el riesgo de deuda y bancarrota por gasto de bolsillo y gasto catastrófico. No es sorprendente que quienes más riesgo tienen de enfrentar bancarrota por gastos en salud y de no tener acceso a un seguro por el costo de o por estar subempleado, desempleado o en la economía informal son personas de color. Entre el manejo político de un presidente que niega la existencia de la ciencia, que cuestiona a sus principales expertos, que desde el inicio dijo que todo estaba bajo control y que esto iba a desaparecer, pues 6 meses después es el desastre que es, a pesar de que el presidente Donald Trump sigue insistiendo que nadie nunca jamás ha hecho una labor tan magnífica como él y su gobierno en controlar esto, pero las cifras no mienten. Y eso está al centro ahorita del debate político electoral. Luego de subestimar las medidas sanitarias para evitar el contagio de COVID-19, el pasado 1 de octubre, el presidente Donald Trump y su esposa Melania Trump dieron positivo en sus pruebas, anunciando que comenzarían con el proceso de cuarentena y recuperación. La lucha contra el COVID-19 en este país ha significado un enfrentamiento constante entre los gobiernos federal, estatales y locales y entre los partidos demócrata y republicano a unos cuantos meses de las elecciones, lo que ha dificultado una contención efectiva de la epidemia. Un claro ejemplo son las medidas dispares que se tomaron en cuanto al confinamiento. Mientras que Trump se resistió a unas iniciativas claras y para todo el país, algunos gobiernos estatales y locales decidieron adoptarlas. Además, desde el pasado abril que el Congreso aprobó un cuestionado paquete único de asistencia de $1,200 por persona que no logró llegar a toda la población y que a quienes sí poco lograron satisfacer sus necesidades básicas, desde entonces no se ha aprobado otro tipo de asistencia, generando aún mayor inconformidad entre la población, especialmente entre los sectores más vulnerables. Este país ha sido rescatado cada día por lo que llaman trabajadores esenciales, ¿no? Que además de las enfermeras, los médicos, todo el personal de las ambulancias, los rescatistas, etcétera, además de ellos los que cosechan, transportan y colocan y distribuyen alimentos y todas las cosas básicas, pues han sido designados como los trabajadores esenciales oficialmente. Entonces, muy curioso en este país donde antes los que se consideraban esenciales eran los banqueros y los políticos y los grandes intelectuales y las grandes empresas, resulta que en una emergencia ellos no son esenciales, sino los que día a día dan a comer y cuidan a esta población. Esa población
gran parte de ella es la más vulnerable, ¿no? Y es porque son los trabajadores que están trabajando a salario mínimo o menos, ¿no? Gran parte de ellos inmigrantes que no tienen acceso, no tienen seguros de salud, no reciben beneficios ni asistencia ninguna del gobierno, ¿no? Los que están enfrentando día a día esto, millones, ¿no? Entonces son esenciales, pero en gran medida son desechables. A lo largo de la epidemia, las desigualdades estructurales que enfrentan las minorías raciales han resultado en una mayor proporción de casos, hospitalización y muertes en nativos americanos, personas asiáticas, negras y latinos o hispanos. Más del 90% de las muertes por COVID han ocurrido en estos grupos. El racismo estructural ha sido un debate constante en este país. Sin embargo, este se acentuó desde el pasado 25 de mayo, cuando en Minneapolis, Minnesota, policías asesinaron a George Floyd, un hombre afroestadounidense que fue asfixiado por un policía durante 8 minutos y 46 segundos. El hecho fue registrado por quienes pasaban por el lugar y se viralizó en cuestión de horas, provocando una gigantesca ola de protestas antirracistas y contra la violencia policial. Minneapolis, there was another routine, nonchalant killing of an unarmed black man by the police. In this case, the man was subdued. He was on the ground. He was complaining that he could not breathe. Bystanders were saying, "Wait, you're killing him. Let him go." And the police just nonchalantly stayed on his neck until he finally died. And of course, that elicited protest in Minneapolis. That's not unusual. The killing of an unarmed black person in somewhere in urban America, not unusual. The fact that there would be protests right away, not unusual. That's very common. What happened though, however, was that the police responded with such violence in Minneapolis that instead of the people retreating, instead of it becoming dissipated, they stood strong. And they got so strong, in fact, that they went against real violent police forces and they burned down the precinct that the officers who killed George Floyd came from. And then there was more repression. What's going on in the United States really is two things. Number one, the most immediate sort of spark or catalyst to the uprisings and rebellions that we've been seeing in DC and across the country has been the ongoing incidents of racist police terror, specifically those that ended in the deaths of George Floyd in Minneapolis, Breonna Taylor in Louisville, Sean Reed in Indianapolis, Tony McDade in Tallahassee, Florida, and many, many others. But on top of that is the frustrations that were already bubbling against the American government because the U.S. government completely abandoned its people under the coronavirus. No es solo de un asesinato de un hombre, es sobre el racismo que exista estructuralmente, tanto en política, racismo financiero, racismo económico, racismo de educación, es los diferentes sistemas de como el ser humano y básicamente como las estructuras de los Estados Unidos de diferentes maneras desventajan a la gente negra en este país. Entonces es una revolución, es una reacción al hecho que por 400, 500 años las vidas y los cuerpos del ser humano negro han sido explotados para las riquezas en este país. American capitalism was premised on the enslavement of African people. The American bourgeoisie, the American capitalists became rich
because of the unpaid labor of kidnapped African people and their ancestors and their descendants. The United States ruling class in the colonial settler regime of North America, in order to maintain its power, the elites created a hierarchy of oppression so that white people, including poor whites, were promised that they would not become slaves, that slavery would be only for people with dark skin, that only for people of African descent. And the white population was inculcated with white supremacist ideas and privileges, even if they were oppressed. They were told, you're at least not African, you're not black, and so you can escape the worst parts of capitalist oppression. Unfortunately, it's not new, but because of cell phone cameras documenting the misbehavior of police, documenting police murders, more people know about it, and so it's like the whole country is now aware and rising up because we're offended by seeing these people that we pay to make us safe, not make us safe, but actually kill us. What does it mean to be a black person in the United States? It means you are turned down all the time for almost everything. And you may finally get some offers, but there's so much rejection. Rejection for housing, rejection from jobs, rejection for education. The education is substandard. The health care, even the way hospitals treat black people is different from the way they treat white people. The issue is that there's a normalization and a legalization of white supremacy oppression. It's so much more than police brutality. It's looking at what are the effects of capitalism, sexism, and racism. La desigualdad y el racismo no solo están en el discurso. Según el Centro de Investigación Pew, para el 2018 la población carcelaria en Estados Unidos era un 33% negra y 30% blanca, aunque los afroestadounidenses solo representan el 12% de la población total, mientras la población blanca es el 60%. De acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades y Prevención, en el 2016, dentro de la comunidad negra, la tasa de mortalidad infantil fue de 11.4 por cada 1,000 nacimientos, mientras en la blanca fue de 4.9. Y cuando de brutalidad policial refiere, la población afroestadounidense tiene 2.5 probabilidades más de ser asesinado por los policías que la población blanca. Por ello es que las razones para salir a las calles tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía ya eran demasiadas. Other protests started to take place around the United States, and in each and every instance, including where we are in front of the White House, there was so much violence by the police. Tear gas, rubber bullets, stinger grenades, pepper spray, violent assaults, police on horseback. And the same situation was taking place in city after city after city. The mayor of this city declared a curfew, and the president of this country announced that given the images on that videotape of, quote, looting, that he was going to invoke the Insurrection Act of 1807 and deploy 10,000 American military soldiers to invade the United States, to invade the states of the United States whose governors had not been violent enough in the suppression of their own demonstrations. La indignación popular generó que en el momento más álgido de las protestas, gobiernos locales y estatales decidieran declarar toque de queda en más de 40 ciudades y que se desplegara a la Guardia Nacional y otras fuerzas policiales como el FBI, la CIA, la Policía Migratoria, etc., en al menos 20 ciudades. Sin embargo, la respuesta fue tan violenta por parte del gobierno y la decisión de desplegar tropas tan errónea que incluso miembros del gabinete de Donald Trump y ex altos mandos de las Fuerzas Armadas manifestaron su rechazo a esta decisión. I do not support invoking the Insurrection Act. And our military should never
be called to fight our own people as enemies of the state. I never believed that the Constitution was under threat until recently, and I have concerns about that. We have a Constitution, and we have to follow that Constitution, and the president's drifted away from it. You're not going to use whether it's a military or the National Guard or law enforcement to clear peaceful American citizens for the President of the United States to do a photo op. There is nothing, morally right about that. La represión contra la población incluyó a la prensa. De acuerdo con el US Press Freedom Tracker, desde el comienzo de las movilizaciones en mayo se tiene registro de al menos 200 ataques a periodistas. I was standing right there to the left, and they shot me with some kind of canister, fucked my hand up. I think my finger might have been broken. It's happened to a lot of press. Unfortunately, I was covering getting footage for the show and just to know what was going on Monday night, which was when Trump decided that he wanted a photo op, and he decided that it was going to be just fine to clear out all the protesters and the lots of media that was there, clear them out using tear gas, using pepper spray, using mace right in people's eyes, using stinger grenades, using flashbang grenades, which are designed to be as terrifyingly loud as possible, that make you think the entire earth is crumbling down on you. And the amazing thing about it is, the more brutal the police were, the harder the people resisted. And the police weren't ready for that. Donald Trump wasn't ready for that. The political mainstream in this country, and that's Democrats included, weren't ready for that. Hands up! Hands up! Hands up! Hands up! This particular massive uprising that we're seeing now is because people's awareness, but also we have a lot of young people who, even though they've been to school, they can't get jobs, they can't pay their student debt, they're no longer eligible for the health care that they had when they were in school, and they can't get health care. There are just a lot of people left out, and so we're having a kind of a rising or a unification of a lot of left out folks, not just black folks. Well, what's going on in the streets right now has always been going on. But as I said before, and I'll say it again, corporate media doesn't want it to look that way. And there's two pieces to that puzzle, right? There's mobilizations, going out into the street, making those in power lose money, and then there's also the organizing part, being organized, being part of an organization. So we need both of those pieces in order for us to be free, and this is probably what is missing in corporate media on purpose, right? People are mobilizing, they're going out in the street, there's uprising, but there's also organizers and activists trying to bring those two together to really push our liberation movement forward and win for all of us. Yeah, well, the American dream, like you say, it is a dream for a relative handful of people who hoard the wealth that's created by the masses of poor and working people, right? But for the rest of us, we're just trying to scrape by. The vast majority of people in the United States aren't enjoying any kind of American dream. Like Malcolm X said, they're living the American nightmare. Well, really, America's built on slavery. It's built on the genocide of Native people. It's built on the forced labor of slaves brought here. The police themselves their foundation is in the slave militias that once kept slaves on the plantations. So this terror has been going on forever. When I first started getting into activist work, it was during the original Black Lives Matter movement when police murdered a man in Michael Brown in Ferguson. So this is not new. This is continuing to happen, whether it's the Rodney King riots, whether it's when Martin Luther King was killed. This is a continuing cycle, and it's time for this to end. Nobody wants to live out here in this violence. Africans, blacks in the United States,
we need to be organized, and the way that we're going to do that is through political education and talking to the people that experience the same thing that I'm experiencing here in the United States, someone's experiencing in Africa, in Mexico. Han pasado 4 meses desde el inicio de las protestas en contra de la represión policial aquí en Washington, D.C. y en todos los Estados Unidos, y todavía no han podido detener al movimiento que sigue marchando en las calles, que sigue demandando justicia por las vidas de Breonna Taylor, de George Floyd, de aquí en Washington, D.C., de Deon Kay. La gente sigue marchando, la policía sigue usando la fuerza física, la fuerza química para detener el movimiento. Y no se sabe todavía para dónde va el movimiento, pero lo que sabe sí es que no se va a detener tan fácil. How will this end? Yeah. Well, we have got to make some radical changes, or we are coming to an end. El 29 de septiembre se llevó a cabo el primer debate entre los candidatos demócrata y republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Interrupciones, ataques personales y pocas propuestas para solucionar la crisis actual fueron las características del encuentro. He knew all the way back in February how serious this crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American people. You don't panic. He panicked. If we would have listened to you, the country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000, and one person is too much. It's China's fault. It should have never happened. Y sobre el problema racial, también se impusieron los ataques. We believe in law and order, but you don't. The top 10 cities and just about the top 40 cities are run by Democrats and in many cases radical left, and they've got you wrapped around their finger, Joe, to a point where you don't want to say anything about law and order. And I'll tell you what, the people of this country want and demand law and order, and you're afraid to even say it. He's the racist. If we do it together, we can take this on and we can defeat racism in America. La profunda crisis sanitaria se ha convertido en un botín político de cara a las elecciones presidenciales, lo que ha impedido mitigarla de manera clara. Tampoco se han desarrollado políticas públicas que prioricen el bienestar de la población por sobre las desigualdades estructurales. En el panorama actual, la incertidumbre se ha vuelto una regla y no se vislumbran salidas claras a esta crisis social.